बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीजान मोहतरम, एक वो शख्स के जो मौला की जियारत करके अभी निकला ही था तो उसकी इस कदर भयानक मौत कैसे हो गई? आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि इस अंजाम को पहुंचा? तो जहां उसकी मौत हुई रोजा मुबारक से कुछ फासले दूर तो इमाम रजा, इमाम जमाना और इमाम हुसैन सैयदुल शहदा खुद वहां क्यों तशरीफ लाए और फिर क्या मौजज़ा ऐसा वहां पे रोनमा हुआ? आखिर ये सब माजरा क्या था? तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन कहना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। कई ऐसे वाकयात हैं कि जिन लोगों ने आलमे बरज़ख का सफर भी किया है, अल्लाह बाज लोगों को दिखाते भी हैं ताकि शायद हम जैसों को आगे भी बताएं, ताकि हमारा ईमान तरोताजा हो जाए। ये अमूने बिल गैब, मुत्तकियों की पहली निशानी गैब पे ईमान रखना। बरज़ख तुमने देखी नहीं पर उस पर ईमान आपका और मेरा कामल होना चाहिए। ईमान होगा तो आज का जवान बरज़ख के लिए काम करेगा, ईमान होगा तो क़यामत के लिए करेगा, वरना दुनिया की लज्जतों में खो जाएगा, दुनिया को सब कुछ समझेगा और दुनिया में सब कुछ लगा देगा, राशि बनेगा, शराबी बनेगा, बदकार बनेगा, दुनिया के लज्जतों के पीछे दौड़ता रहेगा और समझ नहीं पाएगा कि खुदा ने मेरे बदन के अंदर एक रूह का दाना दिया है, इस रूह को मैंने बड़ा करना है। अगर तूने रूह ज़ुल्मत और नफ्सी यानी कि मैंने जुल्म किया किस पर? अपने आप पर, अपनी रूह पर और अपने वजूद पर मैंने जुल्म किया तो तू जालिम बनता रहेगा, तो खुदा तुझे जहन्नुम में भेजेगा। वो नहीं कहते कि दुनिया में जीना मना है, जियो, लेकिन जिस तरह बच्चा शिकमे मादर में बाहर आने की तैयारी करता है ना, दुनिया में आने की तैयारी करता है, तू भी दुनिया में तैयारी कर आखिरत में जाने की, इससे पहले कि तुझे मारा जाए। मौला भी फरमाते हैं अपने मरने की तैयारी करो। हासिबो कबला अंता हासिबो, इससे पहले कि तेरा हिसाब किया जाए तो खुद अपना हिसाबो किताब करना शुरू कर दे। अजीजान मोहतरम, अब दो भाई थे, कहते हम मशहद गए मौला रजा के हरम। ईरान में ईरानियों की एक रस्म होती है जो वो अदा करते हैं, जिसे नौरोज बोला जाता है। तो उसमें छुट्टियां मिलती हैं। इनको कहते 10 या 15 दिन की छुट्टी होती है। हम चले गए इमाम रजा की जियारत पर। 2 गाड़ियां थी, एक में भाइयों की फैमिली, वालदा भी साथ थी। वालिद कहते फोत हो चुके थे। हम गए, मौला रजा की जियारत की और फिर वापसी का सफर शुरू किया। कहता जब वापसी आ रहे थे तो 2 भाइयों की गाड़ी आगे थी, पीछे वालदा बहनें वो पीछे वाली गाड़ी में थी। एक मोड़ आया, कहते स्पीड हमारी ज्यादा थी, सामने से एक बस भी आ रही थी या ट्रक था। कहता इतनी स्पीड में थे कि पता ही ना चला कि गाड़ी जाके ट्रक से टकराई और इस कदर टकराई कि आधी गाड़ी तकरीबन प्रेस हो गई। अब वो जवान कहता कि मुझे वो मंजर याद है, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ। इतने में कहता मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी गाड़ी नीचे पड़ी हुई है और मेरी रूह तकरीबन 6 से 7 फुट के फासले से अपने बदन को देख रही है। अब देख रहा हूँ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आधी प्रेस हुई है, मैं फंस चुका हूँ उस गाड़ी में और सारे मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सारे, मेरे भाई भी जख्मी हैं, उसको भी निकाल दिया है, लेकिन मैं फंसा हुआ हूँ और देख रहा हूँ पिछली गाड़ी से मेरी वालदा आ पहुंची है। ये आलम देखा और माँ ने रोना शुरू कर दिया। कहता मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। अपने जिस्म को देख रहा हूँ पर अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं मर चुका हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मेरी माँ रो रही, मेरा भाई रो रहा और मेरा जिस्म पड़ा हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। इतने में मेरे मरहूम बाप की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरे नाम से पुकारा और मुझे बुलाया। कहता 11 या 10 साल बाद मैंने अपने बाबा की आवाज सुनी। जाहिर है बाप फोत हो चुके थे। औलाद को इतने अरसे बाद बाप की आवाज सुनाई दे, कितनी खुशी होती है ना। कहता मैं परेशान हूँ और उस आवाज ने जब मुझे खींचा और मैंने जब देखा तो मेरे वालिद मेरे सामने खड़े थे। दौड़ा दौड़ा गया, वालिद से जाकर मिला
اور میں نے کہا بابا آپ اور یہاں؟ اس نے کہا بیٹا میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہتا اب بھی سمجھ نہیں آئی، باپ بھی نہیں بتا رہے۔ کہتا دیکھ رہے ہو نیچے؟ میں نے کہا ہاں بابا یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کہا تیرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کہا میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ کہا بیٹا تم مر چکا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، میں تم کو لینے آیا ہوں۔ کہا میرا جو والد ہے وہ خادم امام حسین علیہ السلام تھے، مطلب جیسے انجمن ہوتی ہے نا، ایک انجمن چلاتے تھے، امام بارگاہ کی خدمت کرتے تھے، بہت نیک تھے، کبھی کبھی نوحہ بھی پڑھتے تھے، مطلب مشہور تھے یہ وہاں پہ خادم مولا حسین کے نام سے۔ کہتا اب مولا کا خادم تھا تو شاید اللہ نے اجازت دی اور مجھے لینے آئے۔ کہا کہ چھوڑ دو اس دنیا کو اور چلو میرے ساتھ، خوش رہو گے وہاں پہ۔ تم خوش نہیں ہو کہ باپ سے مل رہے ہو؟ چلو چلتے ہیں یہاں بہت کچھ ہے، خوش رہو گے، دنیا سے زیادہ یہاں لذت ہے۔ میں نے کہا میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ 11 سال کے بعد میں نے اپنے آپ کو اپنے بابا کے پاس پایا، لیکن میں نے کہا کہ بابا ماں کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کہتا ماں اتنا رو رہی تھی، رو رو کے آوازیں دے رہی تھی، یا امام رضا مجھے اپنا بیٹا آپ سے چاہیے، میں آپ کے لیے آئی تھی۔ پھر رو رو کے کہتی یا امام زمانہ مجھے میرا بیٹا آپ سے چاہیے، میں آپ کے لیے آئی تھی۔ دوسری طرف کہتا میرا بھائی جو تھا وہ گھٹنوں پہ کھڑا ہو کے، انگلیوں پہ کھڑا ہو کے امام حسین کو صدائے دے رہا تھا، مولا حسین ہم کو ہمارا بھائی چاہیے، جوان بھائی، ابھی تو شادی ہوئی ہے۔ کہتا مجھے سب سے زیادہ ماں کی پرواہ تھی، ماں اس قدر چیخ چیخ کر رو رہی ہیں کہ مجھے کچھ ہو گیا تو میری ماں مر نہ جائے۔ میں نے کہا بابا مجھ سے ماں کا رونا نہیں دیکھا جا رہا۔ تو باپ نے کہا اچھا صبر کرو، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ تیری ماں امام رضا کو پکار رہی ہے کہ شاید کوئی فرج ہو جائے۔ کہتا اتنے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آواز آئی کہ مولا رضا آ گئے۔ کہتا ہے سبز نور، امام نے براؤن کلر کا لباس پہنا ہوا، میں نے دیکھا آ رہے۔ میں نے کہا بابا کون ہے یہ؟ بابا نے کہا کہ پہچانا نہیں، یہ امام رضا ہیں۔ کہتا میں ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی امام رضا آئے انہوں نے میرے والد کو سلام کیا، میرے والد نے جواب دیا، قدم بوسی کی، بات میرے والد سے کر رہے تھے۔ مجھے بس ایک نگاہ دیکھا اور کہا کہ اے خادم مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ مولا بیٹا مر چکا ہے۔ کہا پھر لے جاؤ اسے اپنے ساتھ۔ کہا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی ماں کا رونا نہیں دیکھا جا رہا۔ مولا نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کہتا اتنے میں تھوڑی دیر بات ہوئی، پھر آواز آئی کہ مولا آ گئے۔ اب جب دیکھا تو ایک نورانی وجود تھا جو قریب آ رہا ہے۔ دوڑے میرے والد ان کے استقبال کے لیے۔ اب مجھے پتا چلا یہ وجود کس کا ہے، یہ حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام۔ مولا امام زمانہ کی شان پہ یہاں درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ امام نے کہا ماجرا کیا ہے اے خادم؟ کہا مولا یہ تو کھڑا ہے، اس کی ماں آپ کو پکار رہی ہے۔ اب کہتا کہ امام دیکھ رہے ہیں، امام رضا بھی دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ماں چیخ چیخ کے پکار رہی تھی، اے امام رضا مجھے میرا بیٹا واپس کر دے، اے امام زمانہ مجھے میرا بیٹا واپس کر دیں۔ کہتا دونوں امام آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہتا میں خاموش کھڑا ہوں کہ میرا فیصلہ کیا ہونا ہے اب۔ کہتا اتنے میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ بلند بلند آواز میں امام حسین کو پکار رہا تھا۔ بس مجھے دونوں اماموں کی باتوں سے لگا کہ میرا پلٹنا اب مشکل ہے۔ کہتا اتنے میں ایک غم کی فضا طاری ہو گئی، ایسا غم جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اس غم کی فضا کے بعد ایک آقا تشریف لائے، اور جو آقا آ رہے تھے وہ اکیلے نہیں تھے، کئی جوان ان کے ساتھ تھے۔ اور جیسے قریب آئے اتنا ان کے وجود میں ہیبت اور غم تھا کہ جیسے وہ قریب آ رہے تھے گویا میرے وجود میں غم بھرتا جاتا تھا۔ اور جسے آتے گئے کہتا میں اختیار میں نہیں۔ پہلے دو امام آئے، میں نے ان کو دیکھا۔ اب جو یہ شخصیت آنے لگی تو خود بخود جو ہے میرا سر جھکنا شروع ہو گیا، نگاہ بالکل جھک گئی۔ اب میرے اختیار میں نہیں تھا ایسا کرنا کہ جیسے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے سر کو پکڑ کر کوئی جھکا رہا ہو۔
और जैसे ही वो करीब आए दोनों इमामों ने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। कहता ऐसा अदब किया इमाम रजा और इमाम ज़माना ने मौला हुसैन का। तो मौला हुसैन फरमाते ऐ गुलाम क्या माजरा है, इसकी माँ हमें क्यों इतना बुला रही है, उसका भाई क्यों इतना बुला रहा है। कहा मौला मर चुका है। तो मौला ने कहा कि तुमने इसका फैसला नहीं सुना, इसका पलटना मुश्किल है। कहा मौला सब कुछ सुना है, इमाम ज़माना का फैसला, इमाम रजा का फैसला, ये भी आने को तैयार है। कहा मौला ने फिर मसला क्या है। कहा मौला ये कहता है कि मुझसे मेरी माँ का रोना देखा नहीं जाता। कहता जब माँ का नाम आया ना हुसैन मौला मुनकलिब हो गए, खामोश हो गए। मौला हुसैन और एक मर्तबा इमाम हुसैन ने मेरी माँ को देखा और थोड़ा आगे बढ़े और इमाम हुसैन ने दोनों हाथों को दुआ के लिए बुलंद किया। दुआ करने के बाद मैंने महसूस किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे करीब आ रहे हैं। कहता अब जुर्रत नहीं थी, इमाम हुसैन करीब आ रहे, अदब की वजह से गर्दन झुकी हुई है। इमाम हुसैन बिल्कुल जब मेरे करीब पहुंचे, यहाँ शायद मुझे इजाजत मिली मैं अपनी गर्दन को उठाऊं। कहता जैसे ही मैंने अपने सर को उठाया मेरी निगाह मौला हुसैन के चेहरे पर पड़ी। कहता ये निगाह जैसे पड़ी एक लम्हे के लिए मौला ने फरमाया वापस चला जा, तेरी माँ की खातिर हमने तुझे भेज दिया। कहता खुदा की कसम पहले इमाम हुसैन के चेहरे पे निगाह पड़ती मैं पाँव पकड़ता, मुझे वापस नहीं जाना, क्योंकि ऐसा हुस्न ऐसा सुकून मौला हुसैन के चेहरे में था, कौन वापस आता। लेकिन जियारत भी मुझे आखिर में करवाई ताकि मैं बोल ना पाऊं। कहा वापस चले जाओ। और जब आंख खुली मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। ये हैं वो जिन्होंने आलमे बरज़ख को देखा हुआ, शायद हमको बताने के लिए ऐ मोमिन दुनिया सब कुछ नहीं है, अगर पर्दे हट जाएं तो उस आलम को देख लें। एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की हम मुखालफत ना करें, दुनिया के लज्जतों के लिए खुद को तबाह बर्बाद ना करें। तो खुदारा अपनी आखिरत के बारे में हमको सोचना चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।